तकरीब के अख्तिताम पर मैं इस तकरीब के सदर करामी कदर जनाब प्रोफेसर जलील अली साहब की खिदमत में गुजारिश करूँगा कि तशरीफ़ लाएँ और ज़रा ख्याल फरमाएँ। इस्तकबाल कीजिएगा प्रोफेसर जलील अली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहब शाम, साहबान स्टेज व मौजूद ख़वातीन व हज़रात, सदारत इस एतबार से एक बड़ा खसारे का मनसब है कि आखिरी मुकर्रर तक आते आते सदर को अपने नोट्स जो हैं तकरीबन 3/4 जो हैं वो कल अदम करने पड़ जाए। एक नाम रह गया, ये भाई खलील तोकार साहब हैं। सच ये है कि इनकी वजह से मैं इनको भी और तुर्की को जान पाया, और इनके साथ मेरा ताल्लुक़ एक ऐवान इक़्तिदार में हुआ जो नापायदार ताल्लुक़ होता है, लेकिन ये पायदार ताल्लुक़ है और मैं इनका शुक्रगुज़ार हूँ। खलील तोकार साहब का नाम जिस मोहब्बत से ये लेते हैं वही काफ़ी, वो पूरी तफसीर उसमें मौजूद होती है। तो ये मैं अर्ज़ कर रहा था कि तकरीबन मुझे अपने सारे नोट्स ही जो हैं वो मुझे कलमज़द करने पड़ रहे हैं। तो अब मैं कुछ और बातें करूँगा। मुझे जब भी फ़ारूक आदल साहब के बारे में सोचता हूँ तो मजीद अमजद का एक शेर याद आता है कि एक सफ़र के था सरफ़ मुसाफ़त, एक सफ़र के था जुज़्व सफ़र। एक सफ़र के था सरफ़ मुसाफ़त, एक सफ़र के था जुज़्व सफ़र। जीने वाले यूं भी जिए हैं उम्र एक और ज़माने दो। तो फ़ारूक आदल साहब ने भी ये 2 ज़माने जिए हैं, और मुझे बड़ी शिद्दत से ये एहसास होता है कि सहाफ़त ने हमसे एक बहुत बड़ा अदीब छीन लिया, मगर उन्होंने इससे गफलत नहीं बरती। अपनी कौमी और अपनी तहजीबी ज़िम्मेदारियाँ वो पूरी करते चले आ रहे हैं। सहाफ़त में आज जिस दर्जे तक पहुँच चुकी है सहाफ़त, और हमारी इल्मी ज़िंदगी भी जिस दर्जे तक पहुँच चुकी है, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटियों में तो आजकल पोस्ट मॉडर्निज़म पढ़ाया जा रहा है, जो इस बात पर ज़ोर दे रहा है कि नज़रिया पसंद होना एक फ़िस्ताई अमल है, कि जब आप नज़रिया पसंद हो जाते तो दूसरों को दुश्मन समझना शुरू कर देते हैं। तो लिहाजा ये एक बहुत बड़ी बुराई है नज़रिया रखना। तो ये हमारा सफ़र कहाँ से कहाँ तक आया कि आज से 30-35 साल पहले हमारी तनकीदी तहरीरों में हमारे हर सफ़े पर कमिटमेंट का लफ्ज़ आता था। आज हमें कमिटमेंट का लफ्ज़ आपने ना कभी लिखा हुआ देखा होगा, ना कभी किसी तकरीर में सुना होगा। तो इस ज़वाल के ज़माने में फ़ारूक आदल जो हैं एक नज़रिए के साथ सहाफ़त कर रहे हैं, और उस नज़रिए से जो उनकी वफ़ादारी है उसमें किसी जगह आपको उनकी तहरीरों में ये नहीं नज़र आता कि वो कोई मुनाज़रा कर रहे हैं। उनके पास इतना कुछ पॉजिटिव है कहने के लिए कि उनको ज़रूरत नहीं है कि रद्द अमल में कोई बात करे। उनके पास अपना मुस्बत कहने के लिए बहुत कुछ। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो किताब मैंने तो फ़िलहाल उनकी आज की गुफ्तगू के लिए किताब उनकी देखी है, ये जो उनके खाके देखा जिन्हें पलट के। तो मैं जब अपने सामने रखता हूँ ना मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग को, रशीद अहमद सिद्दीकी को, सादत हसन मंटो को, मुमताज़ मुफ्ती को खाकों के हवाले से, अल्ताफ़ हसन कुरैशी को, मोहम्मद तफ़ैल नकूश को, अहमद अकील डूबी को, तो फिर मैं महसूस करता हूँ कि अगर मैं इनके हवाले से देखूँगा तो फ़ारूक आदल के साथ ज़्यादती हो जाए। इसलिए कि ये एक नई सिनफ है जिसमें इन्होंने खाका निगारी की है। इसको आप मिनी खाका निगारी कह लें। शायद ये जो वुसअत दामने कालम है उसकी वजह से ऐसा हुआ है, लेकिन ये हर जिस शख्स पर ये खाका लिख रहे होते हैं उसकी कोई ऐसी 1-2 झलकियाँ शख्सियत की दिखाते हैं, और उसके बाद जिस तरह की तशनगी छोड़ते हैं
سارا کریڈٹ ان جھلکیوں کو جاتا ہے. جس طرح کی وہ اس میں تشریح چھوڑتے ہیں، آدمی کا جی چاہتا ہے کہ اس شخصیت کے بارے میں وہ دوسرے ذرائع سے جتنا زیادہ جان سکتا ہے جاننے کی کوشش کرے. یہ ایک بہت اہم بات ہے کہ آپ اپنے موضوع کے بارے میں لوگوں کے اندر ایک تجسس اور ایک دلچسپی کریٹ کر دیں. تو یہ بہت بڑی بات ہے وہ جو کرتے ہیں. میں یہاں صرف آپ کو ان کے چند عنوانات سنانا چاہتا ہوں جس سے آپ اندازہ کریں گے کہ وہ اپنے عنوان کے اندر ہی شخصیت کا جو پیوٹل پوائنٹ ہے، جو مرکزی نقطہ ہوتا ہے، اسے کیسے ابھار دیتے. مثلا مولانا سید ابو اللہ مودودی کے بارے میں ان کا عنوان ہے فیض رساں، اور نوابزادہ لیاقت علی کے بارے میں عنوان ہے راست باز. سردار عبدالرب نشتر کے بارے میں کتب صاحب کی لاٹ. نوابزادہ نصر اللہ کے بارے میں ہکا پاگل، ہکا پاگل، ہکا، ہاں، یعنی ایک جسے آپ کہتے ہیں منفرد، ہکا پاگل، سب پاگلوں سے زیادہ زبردست، الگ نظر آنے والا. تو اسے ہماری جو پوئٹری کی زبان تھی اس میں وہ کہتے تھے دیوانہ. تو دیوانہ سب سے زیادہ ہوشیار ہوتا تھا ہماری غزل کا. پھر ممنون حسین کے بارے میں صاحب دل. جاوید ہاشمی کے بارے میں ہے ناقابل علاج، اور جنرل عثمانی کے بارے میں ہے خاک نشین. حسینہ واجد کے بارے میں کہانی ایک حسینہ کی. مولانا امین احسن اصلاحی کا عنوان ہے راضی برضا. شورش کشمیری کا دیکھیے کیسا عنوان انہوں نے قائم کیا، چٹان. اور مجھے یہاں شورش کشمیری کا ایک شعر بھی یاد آ رہا ہے کہ ہر ایک دور کے حاکم غلام ابن غلام، ہر ایک دور کے حاکم غلام ابن غلام، ہر ایک عہد کی تاریخ چند سودائی. یہ جو ہکا پاگل آپ نے کہا وہ چند سودائی ہوتے ہیں، نوابہ نصر اللہ کی طرح، شورش کشمیری کی طرح. مجیب الرحمن شامی کے بارے میں نعرہ مستانہ. عرفان صدیقی کے بارے میں لکھاڑ. سید سعود ساحر کے بارے میں ملنگ. تو یہ آپ دیکھیں کہ یہ جو نام ہے یہی آپ کو بتا رہے ہیں. پھر سراج منیر کے بارے میں ہے عالی دماغ. پروفیسر ارشاد حسین نقوی کے لیے انہوں نے چنا ہے سادہ و رنگین و دل نشیں. اور امجد اسلام امجد کے بارے میں جو چنا ہے مسافر گرد ہوتی مسافتوں کا. اور عامر لیاقت بھی اس میں موجود ہے. اور اس کے بارے میں جو ان کا عنوان ہے وہ ہے انوکھا لاڈلا. تو جناب آپ بڑی آسانی سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان دو ہے. ایک پاکستان ہے پاور کلب کا اور ایک پاکستان ہے ہم سب کا. اور فاروق عادل جو ہیں ہم سب کے پاکستان کے لکھاری. یہ ایک بڑی اہم بات ہے. ہمیں جو اشتراکی زمانے کا ایک عہد تھا اس میں بہت ساری ایسی باتیں بتائی گئیں جو بعد میں آ کر پتہ چلا کہ ہم سے تو بہت کچھ غلط کچھ بھی کروا لیا گیا. مثلا آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم پاکستان معرض وجود میں آیا تو ہمارے پاس زیرو ایسٹ تھا، اثاثہ تھا ہی کوئی نہیں. پہلا اگر شہید کسی کو پاکستان کا کہیں تو وہ گاندھی بنتا ہے، کیونکہ گاندھی کہتا تھا پاکستان کو اس کا حصہ دیں. اس پر مارا گیا. تو ہماری بیوروکریسی نے وہ کمال دکھایا کہ پہلے 2-2.5 سال میں پاکستان کی ان حالات کے باوجود پر کیپٹا انکم بھارت سے دگنی ہو گئی. اور ہمیں یہ بتایا کمیونسٹوں نے کہ بیوروکریسی سب سے بڑا جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، وہ یعنی بیماری ہوتی ہے.
तो फिर हमने देखा कि ये क्या बात है कि सबसे पहले अयूब के ज़रिए से ब्यूरोक्रेसी तबाह की गई, फिर उसके बाद याया के ज़रिए से की गई, फिर उसके बाद उससे अगले बंदे के ज़रिए से की गई, और उसके बाद हमारी ब्यूरोक्रेसी में कोई लेगेसी नहीं रह गई। फिर डंग टपाऊ काम चलता रहा, फिर बाहर से आते रहे लोग पाकिस्तान को चलाने के लिए, ब्यूरोक्रेट। तो ये क्यों ऐसा हुआ? ये ऐसा हुआ इसलिए कि हमारे इंटेलेक्चुअल्स ने हमें उस पाकिस्तान की बात ना करने दी जो सबका पाकिस्तान, और वो सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट के पाकिस्तान को सामने रखते हुए सारा बयानिया बनाते रहे। लेकिन ये इस कौम का अपना इज्तिमाई शऊर है और अपना इज्तिमाई इजमा है, जिसके नतीजे में 4 माशाल्लाह भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सके, और इसने हमेशा अपना किबला दुरुस्त रखा, बल्कि हुक्मरानों के किबले दुरुस्त किए। तो मुझे इस लिहाज से फ़ारूक आदिल एक मुजाहिद लगते हैं, और मुझे कभी कभी इस सूए इत्तफाक का बड़ा शिद्दत से एहसास होता है कि उनके साथ बड़ा ताख़ीर से जो है रस्म राह हुई, लेकिन अब उम्र के इस हिस्से में है कि कितनी भी लेट निकालने की कोशिश करें तो आखिर कितनी निकाल सकते हैं। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर।